डबल स्टार रे एटा देखुन आचल 3200 आसबा मात्र हां 3200 मु तो 45 5000 हितबा देखुन 3200 करे साड़ी देखुन केनडा मिलु चे रेमंडा केते बढ़िया दिछि दिसु छी 7200 टका मात्र 7200 टका आज्ञा बहुत ही बढ़िया लागे देखुन मात्र 7200 टका देखुन स्टार सप्ताह साड़ी नंबर 1 क्वालिटी जेना ना बसन A1 जेंडा 6 धड़ी 7 धड़ी कहले ना होय हां 6 धड़ी 7 धड़ी माने भी क्वालिटी माने आउचे द लेवल देखुन एटा हला प्रीमियम क्वालिटी साड़ी देखुन देखले ही जना जाउजे अपन खजाना माने जेना पूरा डायमंड माने सब लोके रखि कन एटा हां एटा घर के आसले आज्ञा ई क्वालिटी जे मांगले कि नहीं हां एटा ई क्वालिटी माने दिया है देखुन एंता काम है सबको जुहार और फिर तरह स्वागत आम रेमंडा विलेज आ गोटे नुआ वीडियो के वर्तमान फेर पहुँचल न गुलशन मेहर तांकर दुकान के तो जानते केते बढ़िया बढ़िया सम्बलपुरी साड़ी केते सस्ता सस्ता दाम रे मिली आसी आके पोजुतिया भाईजुतिया आउचे बहुत ही बढ़िया फेस्टिवल माने आउचे हमर दसरा आउचे जेटा कि मेन तिहार आमर गाँ गली जेनटा कि झी बेटी मैंने आसन तक गाँ मान को साड़ी मैंने घिनसन आप साड़ी मैंने खोजुन यहाँ भल भल साड़ी केन जगह सस्ता दाम मिला बोली यहाँ गोटे बहुत ही बढ़िया जगह जेन जगह आप बहुत ही सस्ता दाम रे सम्बलपुरी साड़ी मैंने नहीं पार्बे आज का बहुत ही बढ़िया स्टॉक मैंने आसी पूरा नुआ नुआ स्टॉक आसी जेनटा आप देखुन से गिनबार मन लगवा तो केनता कलेक्शन आसी केन प्राइस से मिलूचे से आके देखमा तो वीडियो के बिना काटिक आरंभ लास्ट जाके देखो बहुत ही क्वालिटी वाला सम्बलपुरी साड़ी देखमा खास रेमंडा गानु आ दुकान ना सो रखी प्रिंस सम्बलपुरी साड़ी क्या कर यहाँ जिमा आम पहला रास्ता देखमा यूको बैंक घर के केंते आसबे जे तो जाओ पहला टे रास्ता देखमा गुलशन मेहर दुकान के जीवा देखुन आमर इटा हला रेमंडा यूको बैंक इटा हला देखुन भेड़न रास्ता आइडा हला आमर रेमंडा छक जेन आमर हटली रास्ता इटा देखुन आपण माने जदि अवेलेबल बाटो आको रेमंडा कोष्टापड़ा जीवा रास्ता जिन अच्छे कोष्टापड़ा रास्ता की जीवारे पड़वा एटा देखुन इन जहन है ना जस्ट 100 मीटर दूरिया अच्छे यूको बैंक के सुर करते लैंडमार्क जेन बाटो भी आसले ये देखुन दुकान बजार लगी थी आपण मैंने सीधा सीधा जीवे बेले ये देखबार के मिलवा गुलशन मेहर दांकर दुकान देखुन लैंडमार्क सो रखीदन याद रखीदन जहन है 100 मीटर पड़वा देखुन रास्तार जीवे 100 मीटर भी ना कोई देखुन घर दिशी बसला न दुकान ना भी सो रखीदन प्रिंस सम्बलपुरी साड़ी बहुत सारा बैनर थी कैंसिल जीवार नेन आपन को डायरेक्ट देखुन प्रिंस सम्बलपुरी साड़ी इटा हला ताकर देखुन दुकान बैनर इटा हला तांकर घर ही तांकर दुकान अच्छे देखुन इटा हला तांकर आजिका वर्षा भी मौसम भी अच्छे देखुन इटा देखुन बैनर भी लगी प्रिंस सम्बलपुरी साड़ी जो टैड भी दिया टैड पिटबे आज भी देखुन दुकान की एंट्री करबे किसी प्रकार व्यू देखबार मिलवा देखुन प्रिंस सम्बलपुरी साड़ी आप बसिक किना बिका करें यहाँ तो है कटन शाढ़ी सेक्शन यहाँ है देखुन पाट शाढ़ी सेक्शन मान भीड़ भी लगे ना देखो यहाँ कटन काउंटर यहाँ देखुन पाट काउंटर आप पहुँचला किसी हिसाब से देखा पाइबे देखुन केते सारा कलेक्शन देखा पाइबे देखुन आड़े देखुन सब कलेक्शन आप पाइबे तो जाओ तक तो गुलशन दादा फिर स्वागत आज्ञा नमस्कार मोर ना गुलशन मेहर गाँटा हूँ रेमंडा डिस्ट्रिक्ट हूँ बरगढ़ रेमंडा जस्ट यूको बैंक नु 100 मीटर भीतर के यहाँ रास्ता बिल देखले वीडियो रे जदी भी डाउट लागला कैसी प्रकार जदी असुविधा आला रास्ता जदी जानले नंबर रे माने मोबाइल रे नंबर चलु छे निया जे को रिसीव करके आनबे कि ना तो आपन को डायरेक्शन करके आपन को गाइड कर देबे जे आपन को घर जाय आसपाले किछि असुविधा ना होय एटा तो जेना दुकान के आबे जेना ऑनलाइन वाले फोटो जेन माने ऑनलाइन मंगाबे से माने स्क्रीनशॉट नहीं करे व्हाट्सएप नंबर से डबल व्हाट्सएप नंबर है फोटो फोन पे सब है फोटो फोटो स्क्रीनशॉट नहीं करे एड्रेस पेमेंट सही सलामत 4 रु 5 दिन आमे दिने अतका रखुजु आए हां 4 रु 5 दिन भीतर 3 रु 4 दिन भीतर पहुंचे दिया आ यहा जनी ऑनलाइन सर्विस पूरा बढ़े देले न ऑनलाइन यहानी बहुत ही मगोचन आपण माने भी दिल्ली मुंबई जेन भी थाई बहुत दूर दूर आए जे घरे थाई करे ऑनलाइन साड़ीटा मगे परबे यहानी जेन साड़ी भी देखाबा तो आजिर वीडियो रे क्या क्या कलेक्शन आजिर वीडियो रे पूरा सब लेटेस्ट कलेक्शन नुआ नुआ कलेक्शन आनी छु जेंति कि हमर कॉटन रा काउंटर रे कस्टमर अछन देखि पारुतबे से नु हमें ना देखाबार इनु देखामु इनु ही आजिका इनु ही देखामु से नु साड़ी के हमें ना देखो इनोर साड़ी के हमें देखे दमु तो जाओ बिना रे स्टार्ट करमा आजिर कलेक्शन आ गोटे जिनिस जेन तो हमर गाँ टाला रेमंडा डिस्ट्रिक्ट हला बरगढ़ आ बरगढ़ शहर नु मात्र 20 किलोमीटर पड़सी रेमंडा गाँ ये देखो बहुत लोग सम्बलपुर यूको बैंक ने के पले जास ना ना रेमंडा यूको ये देखो एटा हमर सेलर सम्बलपुर दो छ रेमंडा नु छ एटा 1000 टका आसबा मात्र 1000 टका रे बहुत बढ़िया आज देखो 1000 टका रे साड़ी हला ये देखो एटा 1200 टका आसबा 1200 टका रे आसीबा देखो एटा 1200 आसबा एंता साड़ी माने आज्ञा भरी छी तार पर देखमा तापरे ई कलेक्शन आज्ञा हमें बहुत अच्छे हमर पाखे हमें जो ना देखो ई कलेक्शन माने देखो खाली आईडिया ले किसी किसी देखे दिया हो जे एटा देखो आपण माने आबे बेले कलेक्शन में सब देखि पारबे
দেখুন খালি এন্দার মিলছি জানি তাও আজিকা খালি স্পেশাল এন্তাটা মানে মিলছি জানি তাও এটা দেখুন 1800 টাকা আসবা 1800 টঙ্কা রে আজ্ঞା এ দেখুন আগুটে বহুত সুন্দর সুন্দর কালেকশন দেখবা পাবে এটা 2000 টাকা আসবা 2000 টঙ্কা দেখুন 2000 টাকা আসবা আর কলর দেখুন বহুত বঢ়িয়া কলর আছে এটা 2000 টাকা আসবা হেলা এন্তা কালেকশন মানে ভরিছি আজ্ঞা কম রেঞ্জ র এ দেখুন এটা ব্লাউজ পিস রে 1850 টাকা আসবা মাত্র মাত্র 1850 1850 উইথ ব্লাউজ পিস এটা দেখুন আচল এটা আলা বডি দেখুন বহুত সুন্দর আছে দেখুন 1850 আর ধড়ি দেখুন কেতে বঢ়িয়া আছে মাত্র 1850 টাকা দেখুন আপনারা নেই এ দেখুন এটা দেখুন 2400 টাকা আসবা হাব পেপার বর্ডার থান পেপার বর্ডার থান এটা এটার ব্লাউজ পিস নাই আছে আজ্ঞা এটা 2400 টাকা আসবা মাত্র 2400 জেন রেট বিল কোহা হচ্ছে আজ্ঞা পুরা হোলসেল রেট है জেনারেল রেট পুরা ফিক্স রেট है হলা দেখুন আপনারা যদি হোলসেল দাম রে নেবার আছে না নেবার আছে বলে আপনারা কাহি যাও ডাইরেক্ট রেমন্ডা আসো স্টার वाला দেখুন ডবল স্টার রে এটা দেখুন আচল 3200 আসবা মাত্র হ্যাঁ 3200 মই তো 4500 5000 হিতবা বলি দেখুন 3200 টাকা রে শাড়ি দেখুন কেনটা মিলুছে রেমন্ডা এ দেখুন এতে ব্লাউজ পিস মানে নাই আছে না আছে বাকি ম্যাচিং ব্লাউজ পিস মিলি মানে আজ্ঞা ম্যাচিং ব্লাউজ পিস হ্যাঁ ম্যাচিং ব্লাউজ পিস ব্লু কালার মিলি যাবা দেখুন 2800 টাকা আছে 2800 টাকা রে দেখুন হলা কেতে সুন্দর দিচ্ছে শাড়িটা তারপরে আমি দেখুন গ্রিন কালার রে আছে দেখুন গ্রিন কালার রে পঙ্খাপতি ডিজাইন আছে পঙ্খাপতি ডিজাইন এটা এ দেখুন আচল এটার তিনটা কালার ইহাতে জাস্ট গুটে সরিছে কাস্টমার তে জেনে এন্ট্রি কলা বেলগে দেখুন এটা আসবা 3000 টাকা দেখুন কেতে সুন্দর দিচ্ছে মাত্র 3000 টাকা শাড়ি দেখুন তারপরে দেখমা বহুত বড়িয়া বড়িয়া শাড়ি দেখুন কেতে সস্তা সস্তা দাম নেবা লাগি টেরাকোটা রে পুরা হোলসেল দাম টেরাকোটা পেপার বর্ডার থান রেটা বি আছে দেখুন এতে ব্লাউজ পিস মানে আসবা আইয়া এটা আচল এটা বড়ি এটা ব্লাউজ পিস আসিবা উইথ ব্লাউজ পিস এটা দাম কত আসবা হলা এ দেখুন আগুটে এটা দাম কেতে কইলে কি 3000 টাকা এ দেখুন আগুটে 3000 টাকা উইথ ব্লাউজ পিস এটা তো ফিনিশিং কেনা দিচ্ছে দেখুন আর শাইনিং গ্রে রামা গ্রিন আচল দেখুন এ দেখুন ব্লু ধড়ি আচল আছে আর তার সাথে দেখুন এটা পার্পল কালার আছে 3100 আসবা 3100 টাকা দেখুন শাড়ির কোয়ালিটি দেখুন মাত্র 3100 টাকা কোয়ালিটি শাড়ি মানে দেখা বহুত বড়িয়া কোয়ালিটি वाला শাড়ি পুরা সস্তা দাম রে এ দেখুন তার অলগা কালার এটা দসরা স্পেশাল কালেকশন দেখুন যাহা কি যেন কালার পছন্দ হবা আপনারা স্ক্রিনশট করে টিক মারি পঠাবি তাଙ୍କୁ জানবালি এ দেখুন সুবিধা হবা বিলে থা দেখুন বহুত দিন बाद देखबा ले मिला अपडेटेड है ये कलेक्शन देखो দেখুন ये देखो ना चल आइडा तार बॉडी देखो केते बढ़िया लागि देखो 3500 এটা আছে মাত্র 3500 টাকা দেখুন কেতে বড়িয়া সুন্দর ব্লু কালার বিল আছে আজ্ঞা ব্লু কালার বিল আছে হেলা ব্লু কালার বি যাকে দরকার কি মেরুন কালার যাকে দরকার আপন মানে এ দেখুন আগুটে নোয়াটা দেখুন পুরা নোয়া ডিজাইন পুরা আপডেট হই যাই দেখুন এটা 2025 দসরা রে দেখুন এটা ধমাকা হইবা দেখুন কেন কালেকশন এ দেখুন এটা আঁচলটা হেলা আও ফুল বডিটা দেখুন পিনলে তো পাঁচ লোক পছরাবে কেন আনছো বল দেখুন কেনটা রেডিয়াম বাই চম্পু শাড়ি দেখুন হেলা ব্লাউজ পিস আসিবা নি দি ব্লাউজ পিস বিল আসবা আইলে आ केतरा साड़ी जदी रेट ना कोहा आबार अपन फोन करी पचाबे रेट पहुंचे पारबे आपन को पूरा होलसेल रेट ही लागबा ए देखो केतेटा रेट बिल कोहा ना है ये केतरा साड़ी रो रेट भी कोहा है ए देखो ना चल एटा भी पूरा नया डिजाइन है पूरा नया डिजाइन है एटा देखो ई वीडियो रे पहला लॉन्च होछ बा 3800 টাকা मात्र 3800 টাকা रे देखो रेट भी सस्ता আছে 3800 টাকা দেখুন तारा ग्रीन कलर बिल আছে आइए ग्रीन कलर बिल আছে ए देखो इति एबीसीडी লেখা আছে आइए देखो হেতি প্ল্যান আছে ইতে এবিসিডি লেখা আছে इंग्लिश रो अल्फाबेट सब আছে দেখুন एबीसीडी पूरा जेड जाय আছে দেখুন দেখুন ইতে বিল ব্লাউজ পিস আসবা ব্লাউজ পিস আসবা দেখুন হে সেম রেট রে আসবা দেখুন 3800 টাকা রে আসবা দেখুন एबीसीडी দেখুন কেনটা লেখা আছে যে আপন এন্তা এন্তা শাড়ি বি রেমন লাগা গুলশন মের দা দোকান নেই পারবে তাको দোকান না হলা প্রিন্স সম্বলপুরি শাড়ি आ गुटे কথা कहबा ले चाहू चाहिए मोर निजर चैनल बिल আছে प्रिंस সম্বলপুরি শাড়ি यूट्यूब चैनल আপন হেন কে বিল ভিজিট করি করি দেখি বিল পারবে প্রত্যেক দিন সেন আপডেট পাই পারবে আমার প্রত্যেক দিন নয় আজ্ঞা শুক্রবার আর রবিবার মজা মজারে শর্ট ভিডিও মানে ছড়া হতো দেখুন হলা এটা দেখুন রামা গ্রিন রে কফি দেখুন 3600 টাকা 3600 টাকা দেখুন কেতে বড়িয়া সুন্দর শাড়ি এ দেখুন এ দেখুন পুরা নয়া ডিজাইন মানে এই সব উল্টা লেখা এটা পুরা নয়া ডিজাইন মানে দেখুন দেখুন আচল কেনটা आओ बॉडी बहुत ही सुंदर दिचे দেখুন এটা 3700 টাকা बहुत ही बढ़िया আছে দেখুন মাত্র 3700 টাকা রে তারপরে দেখমা এ দেখুন সব নয়া কালেকশন মানে এ দেখুন এটা পুতলির ডিজাইন আছে পুতলি वाला ডিজাইন
এটা দেখুন, এটা দেখুন আঁচল 3800 আর বডি দেখুন 3800 টঙ্কারে। তারপরে দেখমা এ দেখুন উৎকল লক্ষ্মী, দেখুন উৎকল লক্ষ্মী পেপার বর্ডর থান রে, পেপার বর্ডর থান রে দেখুন। এ দেখুন, এটা দেখুন আঁচল হলা এটা তার বডি দেখুন, বডিটা দেখুন 5000 টাকা, মাত্র 5000 টাকা দেখুন পেপার বর্ডর থান উৎকল লক্ষ্মী। তারপরে আমি দেখমা এ দেখুন ডবল বর্ডর রে গুড়া দু দেখে দো আজ্ঞা, যেহেতু এই যে নয়া এ দেখুন সুপারি বর্ডর, এটা সুপারি বর্ডর দেখুন। আর এটা পাটো ধরি রয়েছে, এটা भी बहुत ही पसंद करछन দেখুন আপন মানে এটা সুপারি বর্ডর রে দেখুন আঁচল দেখুন আর বডি দেখুন, এটা ব্লাউজ পিস भी আসিবা, ব্লাউজ পিস भी লাসি ଯିବା হলা 5200 টাকা, মাত্র 5200 টাকা হোলসেল প্রাইস। ইতার কেতেটা কলর হোলসেল এ দেখুন ব্রাহ্মা গ্রিন কলর আপন নাই পারবে পুরা সব নয়া নয়া দেখুন কেতে সুতা ফেকুছে দেখুন আজ্ঞা, এ দেখুন 5200 রে। এটা নুহে আজ্ঞা ডবল বর্ডর, এটা আসবা 4000 টাকা। এটা দেখুন আঁচল 4000 টাকা, মাত্র 4000 টঙ্কার দেখুন কেতে বড়িয়া সিঙ্গেল ধড়ির আইনতা টাইপর শাড়ি মানে চলুছি। এ দেখুন আ গুটে নয়া নয়া ডিজাইন তে আমার মেহেন্দি কলর রে আছে আর ক্রস টাইপর সপ্তাহ যেটা দেখুন আঁচল তার ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला है गया, ব্লাউজ পিস पर ওয়ার্ক वाला দেখুন মাছ ধড়ির আছে, এ দেখুন ব্লাউজ পিস বহুত হি সুন্দর ওয়ার্ক দিছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক। তারপরে দেখামা আপনারা দেখুছন রেমন্ডা গানো খাস সম্বলপুরি শাড়ি আপনারা নেই পারবে, এটা দসরা ভাইজুতিয়া। তারপরে দেখমা এ দেখুন আ গুটে এটা পুরা নয়া আইছে, পুরা নয়া আইছে, গোলাপালি গুটে পিস আইতলা ই পালি গুটে জুড়ে পিস আইছে এই দেখুন আঁচল এ দেখুন ফুল বডি ফুল বডি, তার ব্লাউজ পিস বিল আসবা আসিবা, ব্লাউজ পিস বিল আসবা তার দেখুন হলা। তারপরে এ দেখুন নবকুঠি ফাইন কোয়ালিটি वाला দেখুন নবকুঠি দেখুন পুরা পাটো লেখা শাইনিং আউজি দেখুন, পুরা শাইনিং দেখুন নবকুঠি দেখুন এ দেখুন তার আঁচল হলা ফুল বডি দেখুন, আডালা তার ফুল বডি দেখুন বহুত হি সুন্দর দিচ্ছে দেখুন হলা চৌড়া ধরি রয়েছে। তারপরে আমি দেখামা ই আড়র শাড়ি গুড়া দু দেখে দেমা এ দেখুন বহুত হি সুন্দর দিচ্ছে দেখুন নবকোটি, এটা বহুত হি বঢ়িয়া কোয়ালিটির আপন মানে যেন মানে নেবা লেচাও এ দেখুন গুটে ডবল সপ্তাহ হ্যাঁ স্টার আ পান পতর আইয়ে 6 ধরি রয়েছে, এটা দেখুন আঁচল হলা এটার ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা এ দেখুন না বডি দেখুন দেখুন 9500 টাকা 9500 টাকা দেখুন কেনতে বঢ়িয়া গমলা ডিজাইন প্রিমিয়াম কোয়ালিটি শাড়ি স্টার वाला, এটা অ্যাকচুয়ালি একা লাগু যে তারপর দসরা মাসিয়া শাড়ি ভাই দেখুন এটা দেখুন ডবল স্টার সবটা রামা গ্রিন কলরের ফার্স্ট টাইম দেখবার বিলা আঁচল। আমি ই পালি পাটো না দেখো আইয়ে, পাটো যদি দেখবার আছে বলে আপন প্রিন্স সম্বলপুরি শাড়ি চ্যানেল কে পলে যাবে সেনু দেখবে, সেনু হি দেখবে পাটো সেনু দেখাবা রবিবার দিন, এটার দাম আসবা 9000 টাকা, 9000 টাকা দেখুন আপনারা পাইবে ডবল স্টার সবটা এ দেখুন আগুতে এটা আগ আসুদলে বন হয়ে যেতলে ফের হাচনে আসলা না, এ দেখুন আঁচল এটা বিনা ওয়ার্ক वाला দেখুন আর বডি দেখুন 9000 টাকা রে 9000 টাকার আসলে 9000 টাকা রে। আগ্রহ আমি দেখি না তার তাজমহল ডিজাইন হলা এ দেখুন আগুতে बहुत ही सुंदर सुंदर साड़ी में देखুন সব নন ডিজাইন में দেখবালে মিলুছে, এটার আঁচল দেখুন এই গাঁ পরিবেশ আছে হাতি হলা ফুল বডি দেখুন বহুত ही সুন্দর লাগুছে 8500 টাকা 8500 টাকা দেখুন আপন মানে পাই পারবে, বহুত ही সুন্দর লাগলা কালেকশনটা যেন মারে আমি নেওয়ালে চাহছন জলদি জলদি বুকিং করুন। এ দেখুন আগুতে শাড়ি দেখুন ডবল স্টার সবটা এটা পুরা নয়া আইছে, পুরা নয়া আইছে এটা দেখুন এটা কেতরা ধরি তো গনবার পড়বা বেলা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন 3 3 6 3 9 10টা ধরি 9টা ধরি হবা 9 ধরি वाला এটা 9200 টাকা সে আগর শাড়িটা বি গুটে ধরি হিসাব করি 9200 টাকারে দেখুন 9 ধরি वाला শাড়ি ডবল স্টার সবটা বহুত ही बढ़िया काम है শাড়ি মানকর কোয়ালিটি দেখুন লেভেল এটা দেখা তিহার বাহার শাড়ি জরা যাউছে, এটা ব্ল্যাক ন হয়ে গয়া কফি है এ দেখুন ফুল বডি এটা দেখুন আঁচল হলা আর তার পুরা বডিটা দেখুন পুরা বডিটা বহুত বঢ়িয়া লাগুছে আপন মানে নেই পারবে 8200 টাকা মাত্র 8200 সিধা হোলসেলর ন ঘিনুন দেখুন 8200 টাকা দেখুন কেতে বড় শাড়ি মিলন সপ্তাহর শাড়ি মাছ ধরি রয়েছে ডবল বর্ডর আছে ফের দেখুন এ দেখুন না গোটে ট্রিপল সপ্তাহ রে
দেখুন আঁচরে ବି ସଫ୍ଟା ପାଇବେ ଟ୍ରିପଲ ସଫ୍ଟା ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ରେ ବି ୱାର୍କ ରେ ବି ଟ୍ରିପଲ ସଫ୍ଟା ହେଲା ଫୁଲ୍ ବଡି ଦେଖ ଫୁଲ୍ ବଡି ଦେଖୁন ତାଙ୍କ नु ଯେନ୍ ଭେରାଇଟି ଶାଢୀ 10200 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର 10200 ଟଙ୍କା ଦେଖୁন ତାଙ୍କ नु ଯେନ୍ ଭେରାଇଟି ଶାଢୀ ମିଲୁଛେ ଆପଣ କାହିଁ देखवा ले भी ना पान यूनिक डिजाइन तांकर भेराइटी सबकनु अलगा ही रहसी रेट बना गुटे बहुत ही बढ़िया सस्ता रहसी तार पर देखमा नर्तकी वाला साड़ी देखो एटा सब डिजाइन আছে देखो एटा देखो ना चल एटा पोजुतिया लगी सब पूरा नुआ मोगा है यात्रा पूरा मंगा है देखो पोजुतिया स्पेशल देखो कलर्स भी बसो एटा कोला न होय आगे देखो इधर दाम कण आसबा 10500 टका मात्र 10500 टका देखो आपण माने पाई पारबे की है बोर्ड साड़ी तार पर देखो एटा डबल सॉफ्टा 6 धड़ी रे देखो ए देखो ना चल ए देखो फुल बॉडी देखो 9200 टका 9200 टका देखो आपण माने भी नहीं पारबे ए देखो ना गुटी 9500 ट्रिपल सॉफ्टा देखो ना चल फुल बॉडी देखो आ फुल बॉडी देखो ट्रिपल सॉफ्टा 9500 टका देखो आपण माने नहीं पारबे ए देखो 7000 टका 7000 टका देखो केते बढ़िया एटा भी सॉफ्टा वाला साड़ी हला इतार भी ब्लाउज पीस आसे एटा देखो ना चल एटा बॉडी इतार भी ब्लाउज पीस आसीबा बहुत ही सुंदर जे कलेक्शन डा तो यहां नि काना देखमा ए देखो 8 धड़ी वाला एटा 8 धड़ी वाला ए देखो 8 धड़ी वाला एटा 7000 टका रे 7000 टका रे देखो आपण पाई जिबे 7000 टका हां भाव रे छे देखो 8 धड़ी वाला बहुत ही बढ़िया दसरा मास के अंतड़ा ही बहुत ही चलसी ए देखो एटा भी 8 धड़ी एटा भी 8 धड़ी देखो ए देखो ना चल ए देखो आइटा बॉडी देखो हला आपण मान नहीं परबे तापरे हमें देखमा ए देखो स्टार वाला सिंगल स्टार सॉफ्टा सिंगल स्टार वाला आ गुडे सॉफ्टा भी होचे लाइयो एटा देखो ना चल ए देखो आ बॉडी देखो केते बढ़िया दिचे देखो दिसु छी 7200 टका मात्र 7200 टका आ गया बहुत ही बढ़िया लगी देखो मात्र 7200 टका देखो स्टार सॉफ्टा साड़ी हमर रेमंडा गा गुलशन में दागर दुकान रे पाई पर तापरे आ गया हम क्वालिटी वाला साड़ी गुडा दु देखामे से थ्रोर रेट माने कैंसी थ्रोर रेट माने ना कहे जेंटा कि आपण फोन करे करी पचराबा लागि हमको आज फोन पे पैसा ताको केंदा रेट लगाबे पूरा होलसेल दाम करा है भाई होलसेल दाम में पूरा होलसेल दाम है आ पूरा एक नंबर रेट माने लगवा ए देखो केंदा क्वालिटी देखो क्वालिटी माने देखो वीडियो देखले ही जानी पगाबे देखो ए देखो ये देखो ना चल चलटा देखो ए देखो हला बहुत ही सुंदर लगे ब्लाउज पीस देखो ब्लाउज पीस वार्क आसबा ए देखो फुल बॉडी देखो बहुत ही बढ़िया लगे इति रेट माने केतेटा हमें आया ना कहूं ए देखो इटा देखो इटा दिसु ये दादा नंबर 1 क्वालिटी जेंडा ना बोसन A1 जेंडा 6 धड़ी 7 धड़ी कहले ना होए हां 6 धड़ी 7 धड़ी माने बिल क्वालिटी बना आउचे द लेवल देखो इटा हला एंता दिसु प्रीमियम क्वालिटी साड़ी देखो देखले ही जना जाउ जे हला आपण बहुत साड़ी माने एंताटा अछि आज्ञा सेटा वीडियो रे केबे शो ही ना करा है शो ही ना करा होय इटा जेतु रेट कहना हेबा लागि हमें शो कर दउ छु ए देखो आ इतार फोटो मांगला भी लागि हमें देना पड़े ई साड़ी जेंडा रेट ना कहा हेबा देखो आपण इटा घर के आसबे पूरा अचिंता देखबे आनबे ए देखो आ जदी आपण स्क्रीनशॉट पठाबे आपन को प्राइस मेंशन कर दियाबा हां आ आपण माने पेमेंट करी ऑनलाइन मोबाइल केतेटा साड़ी अछि एंताटा माने ए देखो बहुत ही बढ़िया सुंदर सुंदर साड़ी आपण नहीं पारबे ए देखो एटा दादा एंदाटा माने सब खजाना माने जेंडा पूरा डायमंड माने सब लुके के रखि छन गेटा हां एटा घर के आसले आज्ञा ई क्वालिटी जे मांगले कि नहीं हां इटा ई क्वालिटी माने दिया है देखो केंता काम है जे केंदा दिसु देखो क्वालिटी देखो ना लेवल देखो केंदा दिसु जे ए देखो एटा आपण माने फोन करी दाम पचरे पारबे किना तो WhatsApp रे फोटो पठे करी आपण दाम पचरे पारबे देखो लेवल देखो साड़ी रो हला ए देखो ब्लाउज पीस वार्क आपण माने देखो रेमंडा गां रो भी देखो बड़ बड़ शोरूम क्वालिटी रो साड़ी होलसेल दाम रे नहीं पारबे जेन रेट माने बिल मैं आपण को कहमे ई रेट रे आपण कहीं नहीं पान भी खुजी आसले भी देखो खुजी आसले बिल नहीं पान हला ए देखो आ गुटे देखो साड़ी देखो नहीं बहुत सुंदर सुंदर आज क्वालिटी पूरा लेवल पूरा अपडेट हो गला देखो एटा पोजुतिया लगी सेपरेट इते हताल लगी खाली देखा होची आज्ञा ना तो एटा देखा भी रहता ए देखो ब्लाउज पीस वार्क माने आंचल भी हारी जबा एंता करा है जे ब्लाउज पीस माने जे हला लोग जेंदा में जिम जदी भाबु तो वेला डायरेक्ट इटा देखि देला नजर रे पड़े जेंदा अब मैं रेट को आना बार फोटो बिल दिया ना जाए आपण मान देखो ई साड़ी मान को दाम जानबार अछि वाला फोन करी आपण फोन करी पचरे करी आराम से जान बाकी एकी
थाउन जे होलसेल रेट लगवा बहुत ही सुंदर सुंदर साड़ी कलेक्शन कलर माने भी बहुत ही वैरायटी रो अच्छे देखबार लगी मिली जाउछे एंता ई वैरायटी रो साड़ी माने भरी चे आजे पूरा भरी चे आपण में देखु छन रेमुंडा गां प्रिंस संबलपुरी साड़ी दुकान रो संबलपुरी साड़ी ओनर हेले गुलशन मिर्दा देखो तारपर आसिला डबल धड़ी सप्ता वाला साड़ी देखो ए देखो एडे देखो ना चल हला फुल बॉडी देखो आ फुल बॉडी देखो बहुत बढ़िया दिच्छे देखो आपण नहीं पारबे केते सुंदर दिजी देखो साड़ीटा तार लेवल देखले ही जना जोई देखो केनता हिसाब काम हितबा केनता काम रो साड़ी देखो आपण माने एंता साड़ी एडा भी देखो 10 इंची धड़ी रे আছে एडे देखो ना चल हला फुल बॉडी देखो आ फुल बॉडी देखो हला तो आमे इनो शेष करमा आ साड़ी तो आपण यहाँ दिन आमे वीडियो रे देखामु कहले 2 दिन देखाले भी साड़ी ना सरी ना सरी आ केदर आउ भी सिक्रेट कलेक्शन আছে সেটা ভিডিও রে भी फीचर कर हां वीडियो रे भी आमे ना दे तो आमे पाटो साड़ी आगे ई वीडियो रे ना देखे आपण पाटो साड़ी देखवा ले चाहउचन मेले प्रिंस संबलपुरी साड़ी चैनल अछि सेन के विजिट करूं सब्सक्राइब नो आ सेनु आपण माने पाटो साड़ी देखि पारबे ताकर तो बार दिन आगरु दुईटा वीडियो होतला प्रत्येक हफ्ता इन अडके थरा गुटे गुटे लेखा वीडियो आसुचे आ आजर वीडियो आपन को केनता लागला कमेंट कहून जदि भल लागला लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल के पहला थरा जन सब्सक्राइब करूँ तो ये वीडियो एंड करबा फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो जय मां